Ano yung ano nyo? Billiard? Yes. Ano yung ginawa nyo billiard? Ano yan? Bako. Goma? Tapos jolly. Tapos plywood. Ayos ah. Sino gumawa niyan? Kami. Ako lang. Kami. Guma pala yan. Yung ano. Si Julie. Pag lumusot dyan sa may butas. Ano na yun? Score na yun. Score na. Yan. Be. Bashot. Bad shot yun? Bashot. Ayos Take ah. shot da. Take shot. Ano yan? Ubusan ng bola? Oh. Take shot. Ay, 6 shot. Ayan. Ayos ah. Ganun pala yun. Galing ah.